Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu ini kita sampai jelaskan tentang keistimewaan yang ingkang murid-murid masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, bahwa ketika di antara kalian mengetahui ada seseorang yang membiasakan di masjid, artinya memakmurkan masjid, maka bersaksilah bahwa orang tersebut adalah sempurna imannya. Termasuk bagian dari memakmurkan masjid meliputi makmur dalam hissi dan makmur dalam maknawi. Artinya hissi itu yang memakmurkan dari segi bangunan fisik, maknawi itu memakmurkan dengan mengisi berbagai kegiatan yang bernilai kemaslahatan, entah itu dengan mengisi dengan majlisul ilmi, majlisul dzikri, majlisul sholawat, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang bernilai kemaslahatan dan bernilai dengan keilmuan. Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitu narikalane warasa sira kabeh al-hariqa ing kebakaran, maka biru mongko padha maca takbir sira kabeh. Fa inna takbira kana satamene takbir, maca takbir ya yudfi'u isa lereng, isa memadamkan, isa mateni apa takbir ing mangkon-kono hari. Rawahu riwayatkan ing hadis sahih Musakir. Hadis ini menjelaskan tentang ketika di antara kalian, ketika kita mengetahui ada kebakaran, maka disunnahkan kita untuk membaca takbir Allahu Akbar. Tapi maksud kebakaran ini ya bukan hanya yang penting keluar api, orang rokok buat takbiri, ada mukanya kompor, ini ada apinya kebakaran, akhirnya buat takbiri. Batasan takbir ini ya sesuai dengan lumrahnya, sesuai dengan adatnya, kebiasaan. Artinya kebiasaan orang kebakaran ya ketika api itu mulai besar, maka kita disunahkan untuk membaca takbir. Tapi ketika kita mengetahui ada kebakaran ya tidak hanya cukup bertakbir saja, malah merembet dengan pundi-pundi. Tetap kita juga diwajibkan ikhtiar semampu kita, golek banyu, golek apa jenenge kain dikai toyo, terus kemudian semaksimal mungkin kita memadamkan, sebisa mungkin kita mateni kebakaran tersebut. Selain kita juga dianjurkan, disunahkan untuk membaca takbir. Jadi ada ikhtiar lahir, juga ada ikhtiar batiniah. Jadi baca takbir ini menunjukkan bahwa Allah niki maha besar. Membaca takbir ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Untuk bagi Allah sangat mudah untuk memadamkan api yang berkobar. Api sing bulat-bulat iki Gusti Allah nek ngersake napa jenenge mati saknalika bisa saged. Tapi bagi kita manusia juga diwajibkan untuk berikhtiar. Untuk ikhtiar kita ya semampu kita pada umumnya, bagaimana ketika ada kebakaran kita memadamkan. Termasuk salah satu ikhtiarnya memadamkan semampunya. Terus nek ana duwe kontak pemadam kebakaran ya dhewe hubungi kontak, hubungi pemadam kebakaran. Nah, kenapa kita disunahkan untuk dianjurkan untuk membaca takbir ketika terjadi kebakaran? Fa inna takbira yudfi'u. Karena dengan kita membaca takbir biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala, maka takbir itu akan menjadi wasilah api yang berkobar, api yang
merembet sing bulat-bulat ini bisa padam. Biyen wonten kasus kebakaran di salah satu pesantren dan pesantren Surabaya, ini namanya Ainur Rahmah. Waktu niku kebakaran 3 tingkat. Dan ini kan sudah besar. Padahal pemukiman pesantren ini di daerah Surabaya kota dekat dengan YIN Sunan Ampel waktu itu banyak pemukiman. Akhirnya bunyi ini dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya refleks mengucapkan takbir 3 kali. Saat itu juga tiba-tiba terus tapi ya jadi prakteknya itu ya aku mau bakar baru baca takbir bakaran tenang artinya itu ya penuh dengan keyakinan tapi juga tidak meninggalkan ikhtiar lahir. Tapi setidaknya ketika kita sudah maksimal upaya untuk memadamkan api dan kita sudah mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar, kok akhirnya tetap entek, ya paling tidak kita mendapatkan pahala. Artinya hikmahnya ketika saat kita mendapatkan musibah, salah satunya kebakaran, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk mengingat Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala Maha Zat yang Maha Besar, Maha segala-galanya, dan kita diharapkan untuk bersabar karena mendapatkan musibah berupa kebakaran, dan sebisa mungkin kita bisa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengalami musibah salah satunya dengan kebakaran dan kita sudah berusaha ridho dan kita sudah berusaha untuk memadamkan dan kita sudah berusaha untuk membaca takbir dengan sekuat mungkin, sekeras mungkin dan seyakin mungkin, tapi pada akhirnya sudah habis, insya Allah semua akan diganti yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya hadis ini menjelaskan tentang ketika kita mendapatkan musibah salah satunya kebakaran, maka tetap kita dianjurkan membaca takbir untuk selalu ingat menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya omah kita sedaya, bondo kita sedaya dijaga saking musibah berupa kebakaran, bahkan ning dunya atau bahkan ning akhirat. Mugi-mugi kita sedaya tetiraken dados tiyang sedaya akhirat, dunya akhirat, sukses dunya akhirat, sugih dunya akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'affi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadhara al-fikru min darari al-awsafi Muhammadiyati wuquda tawajjah ila Allah ila sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaj'ala sayfi mashkuran wa fihi mahmuda wa yatub amali fil a'mali al-maqbula wa tawajjih bil hajati al-khalisati wa silati al-mawsula. Allahumma ya man ilayhi tawajjal amalu fata'udhu dhafira wa ala nabi zatihi tuhattu rihal wa tashafiru al-fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilayhi bi ashrafil wasail ladayk sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin ladhi ammat risalatul alamin. An tusalliya wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik وحامل راية دعوتك الشاملة فلم بالأكبر المغلوب لك الموصل بشر الآخر في كل موطن من موادن القرب والمظهر واصف ذاتك في بادك مساكين رؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين
عبد المعبود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والقدر وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاقينا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وتأخذنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهربنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وكبنا المؤدب ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لندعو في رحمتك الخاصة فلا تهمنا وذنوبنا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نشر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم الدين القوي جميع الأقدار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا محلا وشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واقض دين المدين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشف رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين واسد العدل بولاة الحق بجميع النواقب والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإسماس من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمر بطاعتك وانشدر في ذلك غالبا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين